Yun, imbag na malim namin kakabsat, nyaman labas na. Yan. At dati data dito yung sirok, di ka parparyaan. Oh. Ta. Tani, tibuko ti parya. Kanya. Shout out gayam kada kayo amin. Awan labas na. Nang nangro na gigi followers ko dito. Kindi gigi hanggang mo mga kanayon mga share kada giti video. Salamat kada kayo amin. Nagijagla likes. Comment. Yan, salamat kada kayo amin kakabsat. So kasi ka namo pa na i-share agiti nga video, share mo tato nagkita ta. Kan gulay mo libre. Shout out gayam di padak dito nga operator Biskaya nang Ronaji best friend ko ni Marmar Gabe. Yan. Kinaji checker nga may isa ni Romel Bornillo. Yan, ito best friend ko. Oh. Ingat mga buddy. Stamit kadigiri sukik ti gulay. Kompay ti may lako. Tanong maminsan to nga glako. Naibos ti bunga. Adong babasit pa ini oh. So yun lang kakabsat. Salamat kada kayo amin. Ngawan labas na sapay kumata. Safe tayong agnanayon. Bye bye.